बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक उर्दू यूट्यूब चैनल और मैं हूं मनशा मोहसन। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि वर्डप्रेस में उर्दू फ़ॉन्ट या नूरी नस्तعلیق फ़ॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, या ये कह लें कि किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में उर्दू नूरी नस्तعلیق फ़ॉन्ट कैसे ऐड करें, या कोई भी आप फ़ॉन्ट ऐड करना चाहें तो वो क्या तरीक़ाकार है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मुकम्मल तरीक़ाकार बताया था, लेकिन चंद दिनों से जो प्लगइन हम उसमें इस्तेमाल करते थे जिसका नाम फॉन्ट आर्गेनाइज़र है वो गायब हो गया है। पता नहीं क्या मसला बना। खैर, इस वीडियो में मैं आपको वही फॉन्ट और आर्गेनाइज़र जो कि सर्च में नहीं आ रहा, इसको मैं I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts
will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. उनको भी पता चल जाए। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आ जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।